Kauban mayong adlaw ug welcome na usab sa atong laing edisyon sa inyong konseho karon kundi inyong makauban ang atong mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpaabot sila mga gipanghingusgan nga mga ordinansa ug balaod-non ug ingon man mga programa alang sa kayuhan sa pagsuporta usab sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy nga nagpunting sa kayuhan sa kinatibukan sa mga katawhan dinhi sa atong dakbayan. Kini si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Once again, ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Sir Ian Fuentes. Og karon mga igala hilabihan nato kalipay nga makauban nato pagsubli diri sa ato ang inyong konseho karon ato ang presiding officer pro tempore sa 20th City Council ng Umanan chairman usab sa atong public Peace and Order ng man sa Safety Committee sa 20th City Council ng man ang ato ang higala si Councilor Romeo Caliso. Kagawad, welcome back sa atong programa ang inyong konseho karon og imong pagpanibaya sa atong mga soking tigpaminaw tiglantaw. Thank you very much again, George, and of course a warm, healthy morning to all Cagayanons, most especially ilabi na sa atong mga avid followers, avid monitors sa atong programa, ang konseho karon. Of course, I'd like to express my special greetings sa atong local Chief Executive, the Honorable Rolando Clarix Uy. Of course, the head of the City Council, Vice Mayor Bebot Rodriguez, ang akong mga kauban diya sa 20th Council. And I'd like to welcome our new member of the Council who has just been approved during our last session. Yes. Our IPMR, the Honorable Datu Kabaring. And we hope that he too can provide inputs on how to address the concerns, the issues that are affecting our brothers in the hinterlands. That's right. Of course, I'd also like to say good morning to the families of the City Council. Of course, their friends and the other stakeholders are helping out our government. Of course, I'd like to especially greet Life. Yes. Because without it, we are not. Yes, no. And it's been a while kagawad, no, dinhi sa ato ang inyong konseho karon mao na nga ubay-ubay pud tag mga interesting nga pagatukion karon kay grabe gyud kini si kagawad kong trabaho gyud ni siya kay mao pud niyang naandan as a retired military officer, no, kanang subsuban gyud sa trabaho. Lagi usay gani kay Juan ba George, I might be misinterpreted by our local chief executive kay panagsara mga kumuduol niya kay baluko nga grabe kay siya ka preoccupied sa iyang mga responsibilities. Ang schedules grabe very hectic. That's why on my own I'll use my time first of all to support the programs of our local government. I have to find time to read the mind of the mayor so that what he thinks maybe will conform with what I think is best for our people. Yes. And I know Mayor understand also that kagawad, no, that you're working especially on the ground, no, and of course I know that the confidence and support is there man gyud na kanunay, no, and nakita po na sa imuhang mga produkto sa imuhang mga ordinansa ang gipanikamutan usab dira sa 20th City Council. Lagi kay tigdugay George kay tungod man gud sa nature sa atong mga ordinansa, just like lagi ni traffic code, road safety ordinance and the others, no. It doesn't di magud pwede nga overnight lang nato ni mugnaon. And di lang pwede nga unilaterally decided by one person ang pagmugna ni mga ordinansa. It is a product of inputs coming from so many so many disinterested even. And even the inputs coming from the opposition. We welcome. Yes. And naisgutan nimo kagawad ganina inyong
bagong miyembro no sa 20th City Council, the representation of our indigenous people kining IPMR no. Siguro usa gyud ka sa nahingusog nini kagawad nga mapatuman ang nasangpit nga representasyon sa ato ang mga kaigsuonan nila bina sa atong hinterland barangays. Unsay mo nakita kagawad nga unsa ka mahinungdanon nga anaaning representasyon sa atong mga IPMR? Abi ni mo George no, during my first term, I was designated to be the chairman on the Committee on Cultural Communities. And muna isa ka, gusto na akong nga iduso na diya sa plenaryo. Problema kay then, there were some glitches among themselves, no? Ironically, lagi kining Cagayan de Oro, we only have one tribe, the Higaonon tribe. But, wala yung irony, di sila makapili, no? Sa ilahang IPMR, mandatory representative, dinhi sa City Council. That's why I'm glad now na tawid sila kay para lahi mangyod kining nakasabot Yes. sa ilang kultura, sa ilang mga kinaiya, kining mga pinang needs nila. Yes. Nya gapuyo gid pud anang kultura kagawad. Oo, lagi na. We still live by the cultures of our brother Lumads, especially those from the hinterland. Kaya di man pwede gud nga kini kay tungod kay hinterland di na ni Cagayan de Oro. Whether hinterland, whether kapatagan, whether urbanized terrain, these are still parts of Cagayan de Oro. Muna no nga hingpit na gyud nga napasar ang nasangpit nga kuan kagawad nga aduna na kay full representation ng atong kan. Nya kini kagawad meaning full representation may mo siyang ex-officio member. So, in the body, appeal siya sa tanang mga decision making sa 20th City Council. Yes, because this is provided for in Republic Act 7160 or our local government code. Nga, there has to be sectoral representations. Na naman ta kanang liga ng mga barangay, ex-officio also, ang SK Federation President. Now we have our IPMR. I think we have two others. Okay. Yeah. Hopefully we'll have, but not an urgent move as of the moment. But we have to comply with that. Because this is provided for in the memorandum circular of the local DILG. DILG, yes. At least no dako po na nga kalipay gyud sa ato ang mga IP sa mga kaigsuonan sanglit kay ano na gyud sila tingog dili na sila lisod sa pagpaabot sa ilahang mga kining gipanghingusgan sa ilang mga kinahanglanon sanglit na naslay kaduulan gyud nga moy ilang mere representation sa 20th City Council when it comes to kining mga programa, mga balaudnon nga atong ipapasar, no? Kay I remember kanadto magunami problema. The chief secretariat then was LD Roturas. Kini siya very capable ni siya nga kanang head secretariat ni sa Committee on Cultural Communities. Nami problema kay dinhi like ako gikan man sab ko sa Nueva Vizcaya, George. There are four what you call this, there are four tribes. But again, it's an irony. They understand each other via their supreme leader. Apulakay man lang tawag dito. Here, kinsay maghusay sa mga ilang mga problema, mga glitches, mga conflicts. It depends only on the wisdom already of their acting leader. Okay. So, in some areas, kagawad. Muna yung gisgutan ni LD kanedto. Until when I relinquished, kay aptan man taga next term. Lahi naman ang chairman sa committee. It was already Dr. Malu, no? So until now, I hope, no? Kay minor again, naanadi ang IPMR. Until now, they don't have a written set of customary laws. So, maghusay sila, depende lang sa wisdom sa ilang leader. Which to me is very difficult for a leader to decide if you don't have a written reference. That's one. Ako yung isuggest kang kini sa atong IPMR na designate. Ito, samot na karon nga na din kagawad, no? Kaya until now, ug na sila yung mga diferensya dito. Depende rin. May lagi ang ilang leader
maayo gid yung wisdom, tabangan siya sa kahitasan nga maayon ta paghusay niya. Yes. Nga wala siya written reference. Lisod kay na. Lisod, yes. Lisod kay na kay it would cost pagkagawad. Maybe it could cost another conflict na pod kay wala man tay basis. Wala okay, di ba? Kay ang mapildi sa decision, basig malain na yes. Because there's no written reference. That's right, no. So I hope na karon ka na concern mapangingosgan gyud, no. Lagi. Ito dali ra masiko-siko dira karon kay na kauban na nato sa 20th City Council. And that will be good for the city also. Yes. Para ang mga gamay lang nga mga glitches, di na mabot. Yes. Loy po itong mayor nga. Grabe ka preoccupied sa mga problema. No? And once again, say pangalan sa itong bagong ex-official member kagawad? Si Dato Cabaring. I know Dato Cabaring. He is very familiar to me because during our magsuri-suri ta sa mga kay lagi siya from Dan Sulihon, Tutig na Puluan, he's very qualified. Yes. So, welcome no sa local government unit, of course, sa 20th City Council, no, at ang bagong ex-officio member. Sa bitaw kan George, tipod sa ingon nga bago sa ako kay naman ko yung mga kabaring po mga kauban sa armed forces. Okay. Before, no? At least nanagid sila kuan ba maduula na nay representation at ang mga kaigsunan nga IPs. Nya sa lain usab nga hilisgutanan na kagawan no disog ta sa unahan na kining kaniya to usab nga nakalabay nga simana malampuson usab kay inyohang pagpahigayon no, sa ato ang City Anti-Drug Abuse Council, which is ikaw ang co-chair, ang kining pagpahigayon sa pre-drug consultation o kining alang usab kini sa papangandam sa itong National Summit nga ipahigayon. So far unsay resulta ni ini kagawad? This coming June we'll have our drug summit on policy reforms. Yes. That's why here para lang silbi pagpangandam sa coming drug summit. Nagpahigayon kita og 2-day consultation. And it appears now nga lagi, there's really a need to effect policy reforms. Kaya nga, una, sa among pag-abi-abi bitaw, no, as an offshoot of the consultation, we have observed nga kining mga victims of drugs, the users. Yes. Because it's illegal to use. Mapriso man gyud, ma-incarcerate in jail. Yes. But BJMP and our personnel at the jail don't possess the skill of rehabilitation. Yes. So, imbis nga ma-rehab, unta sila dito, ma-reform, na matakda naman noon na tinakod naman sila dito. Yes. Ang atong mga tao in town sa BJMP, that's not their skill. Yes. That's why there's now that lingering idea of harm reduction, not only in the Philippines. This is also true with other countries like Malaysia, Japan. Kay mo lagi na tungod lagi kay bawal, mapriso. Mapriso niya. Overcrowded naman dito. Yes. Imbis nga ma-reform sila dito. Wala na gid na sila. Ang uban gani matakdan na sa pagpamaligya. So there's really a need for policy reforms. Kay nagani ka ng idea bitaw nga i-decriminalize na ang using. O makayus, biktima, diretso na sa rehab. Yes. Good for Cagayan de Oro because we were the first one to embark on the CBDR. Kay sa una manggod, as provided for sa 9165, no? It's already, okay na i-reform. Medyo outdated na yun. 2001, so 22 years old na. Yes. Pag 23 na gani. George, so, dito, nakabutang dito ang there has to be a TRC or a treatment and rehab center. Daw sa Mambatangan kay 500 capacity raman ang atong TRC. Yes. And we have more than 14,000 responders. How can you accommodate? Yes. Where will the 13,500 go? Good for Cagayan de Oro. Kay pasalamat gid ko sa akong mga partners diya sa Kadak, no? Yes. Si Doc Raisel Escaliar, silang Judge Leanderal, Judge Obediente, kining si Monsignor Monsanto. Yes. Our partners sa education bitaw kay lahi karon George, abi nimo no, ang target kanadto bitaw sa mga pushers
sa mga balay-balay man yun, no? Sa barangay. Yes, yes. We were able to come up with a defense on that, no? Somehow we solved that. Problema karon kay ang target na pud sa atong mga pushers, eskwelahan. Yes, o yes. kining mga simple business establishments. Kining mga hangout sa mga estudyante, most especially. So, lisod kay monitor ang mga kabataan karon kagawad. So, we really need to have a shift in the policy already, even on enforcement. For decades, we have been very, very much putting emphasis on enforcement. Oh, ang tinitabo, naghan na piso. But, ang naitabo, mas didaghan pa, kaya nagtinakod naman dito sa maprisohan. Karon, yes, yes. Sa may angin nato nga alternatives. So, this will now come out as inputs in the coming summit. Yes, yes. So, I hope we here in Cagayan de Oro can share our experience. Kay sa amo, law enforcement is never a proactive move. Yes. Dili yun na. Kay ang enforcement man good, may tabo og nanay yes, yes. nanay mag-violate sa balaod. So, wala gina. So, how can we do how can go proactive if we act only if the crime is already being committed? So, better proactive. So, how? Yes, yes. That will now be a part of our policy reforms. That's right, no. And we're very lucky sa kagawad, no. Kay we're just kining usa sa mga few LGUs nga at mipahigayon niini aron usab maka-reported tug unsay mga inputs nato dinhi, no, to share to the national summit nga ipahigayon unya. So probably kining atong ginahimo nga mga kining consultation sa ato ang mga partners, at the same time sa kining maskin sa ato ang mga constituents or kining ato ang katong mga misalmot, no, sa ato ang gipahigayon nga kining consultation, basically gikan gid sa grassroots nga mga inputs and madala nato sa national. Yes, that's why gi-divide namo ang 2-day consultation. On the first day, the clients and the implementers themselves, some of the barangay officials, salamat gid ko sa ila kay and they were very serious. They participated well in providing inputs. The com-based managers. Yes, yes. And those have experience in the use and trade of drugs who are now reformed. They may be able to provide us with the best inputs in the policy reforms. On the second day, kini mga members put sa kadak because they too have the wisdom to suggest whatever is best, whatever is supposed to be included in the reforms. Kaya malagi ni this problem is existing in the Philippines for decades. Decades, yes, yes. Yet may na lang kay naay gamay nga change in the situation. Because really, George, kanang pag first term na ako 2016 when I took over as kay chairman pa man kaya may pag designate sa una. Yes, yes. But when the memorandum circular was issued by DILG nga DI ang nga chairman ang local chief executive. Yes, yes. I was already co-chairman. Co-chair, yes. When I took over as the co-chairman, grabe ang sitwasyon diri sa atong syudad baya. Patag lang mag-basketball ka pagka kanibitaw sundown. Kanaingon lang pag after sunset tutumoy nga gasuyot na grabe kaayo nya murag lantaran kayo gyud. Yes, yes. Murag kahadlok kanadto. But now we can assure Cagayan de Oro, we can assure the national leadership, the national hierarchy that in Cagayan de Oro it's hard to use. Yes, yes. It's hard to sell. Even harder to sell. So that's why while we are successful in our initial steps, okay, for weapon system and intervention, community support, yes, prevention,
And then the other one, I think it's now related to law enforcement. Successful man to some extent. Pero kulang pa. Para patag, napagyapon ko noy kay almost clear na ba ang atong barangay. Yes. Kay ang mga parents aware naman after embarking on the CBDR. Yes. Our profiling was very consistent. Karon kay ang mga youth no kabalong tiya sa iya magibutang ang BCP i-appeal naman niya sa iyang activities ang periodic profiling. Makaibaluta nga pila na lang ang balay nga naapay gagamit. Affected, yes. But most of those are using are transients. So after a while siguro kay namanggoy mga kanedto taga diha pero nawala naman sila diha. Yes, that's the mere challenge sa tuwa diri sa Cagayan Kagawad. Okay, we're the center of the region and then people come and go there is atua. So transients. Yes, transients. So mo na nga lisod kayo nga kanang mo gani eskwelahan na ang target kay yes, di man sila sa mga balay-balay kay makuan man gyud, monitor man sila. Yes. But in schools, in the hangouts of the students, it's very difficult to monitor. And in fact, I think siguro ma-appeal po sa atong kadak this will be part of the profiling. I don't know how DepEd will accept this, how the business establishments will cooperate with this concept, but they should. Yeah. But generally Kagawad no, kumusta ang ato ang kuan karon? Maybe dili pa kita makahataw og insakto nga datos right now, but generally kumusta ang ato ang war against drugs nga nagpadayon nato karon? Well, we can see as of now, gaining pamanta. Yes. Gani ang bayabas nga kanadto, gibantog ba na diyan ang mga portable nga mga kinibitaw shabu factories pa diha. Pero they're not there anymore. In fact, they're declared as already drug-free. Drug-free. So congratulations to Barangay Bayabas, by the way. So, with this, okay pa man atong lakang. But, mo gani ni nga, maro man sab ni mga panbaya, kini nga sa mga drug deals, no? Drugs sale. Kay, mo shipod sila asa ilang targeton. Kanang, makita nila ang weak point sa society. Just like any threat group, because we consider the drug pushers as a threat group. Yes, no? yes. Kay luay ni mahimong users kay mapriso. Yes. Nya di pa ma-reform, di pa sila ma-rehab. Yes. So as of now, as I can say nga okay pa man, but we've got to have a shift. And this we have to reform the policy in order to adjust to the situations and the need in our anti-illegal drugs campaign. That's right. Kaya di mo gud pwede nga sige tagsunod sa provision sa 9165. Yes. Mo lagi niya, naglagi mapasay na diha, outdated na. And I hope kini sigurado silang Doc Rice no ga-consolidate na sa mga outputs sa kining two-day consultation. We are being helped. Salamat gid ni kay nag-volunteer ni si Judge Lianderal. Nag-retire na sa panerbisyo. But active Japan kaysa kuan, yes. Kini mga active judges silang judge obedient. Grabe kay sila mo input. Kila Monsignor Monsanto, mga taga DepEd, other stakeholders. I'm really very thankful that they're very charitable in sharing their wisdom para lang mahimong okay. That's why I can say that our war against drugs okay pa man so far. Yes. Kailangan na mag-adjust gamay para mas para dili lang ta puro enforcement, luoy ang atong mga pulis nga ang atong BJMP mo salo sila mata ko. Nga di kan ba walay alignment sa expertise. There's to be a way of government to think as into where these people will go. Kasi di gyud angay nga diha sa prisuhan. Yes. Kay basically drug problem is a health problem ba ya? Yes. And therefore the victim should
not go to the jail. They should i-treat gid sila. I-treat gid siya. Otherwise, sayang man kaayo gud ug ana gid ang atong efforts daw useless gyapon. So I understand now, even the police, they say, kinanglan naman ni ani uga naanay violators. Nga usahay, syempre, wala sa proper state of mind ang victim, musukol, pwede mamatay. Yes. Makasala patahin noon. So there must be a way. There must be a way. That's right, no? So, the policy reform is really very important. Yes. Anya, nindot po siya nga, nasugdan at good sa kagawad ba? Doon na siya timeline na kining sa alang usab sa itong policy reform in regards to kining pagibatok sa drugas, no? At least, nasugdan na siya from the grassroots and then karong June, umaabot. No? Na siya development ba nga, aron usab nga ma-update, no? Doon ay reform, kumahitabo. Aron usab nga, makatubag siya sa current nga panginahanglanon sa ato ang nasod sa pagbatok sa illegal nga drugas. And maybe they can look into it kining not building kining mga prisuhan. No, importante siya nga na adunay kanang enough gihapon nga prisuhan, but with regards to war on drugs, kining pagpadako gayo sa prisuhan instead of building kining reformatory centers. Siguro ang atong i-expand akong tan-aw, no, kay if not sa prisuhan, ug i-treat nato, ang angay nato siguro i-expand atong treatment centers. Yes. So, more social workers, more people are in the health family, that could help the victims. That's right. Mo siguro ang atong angay bitaw nga i-prepare. This should be in line with the policy reform lagi. Without the policy man good, wala mahimo. Yes, that's right. And ato nang siguro na nakita kagawan, no, ang epektibo when it comes to kining pag-reform, ang rehabilitation, no, sa ato ang mga users, sa ato ang kining community-based CBDRP, no, community-based drug rehabilitation program nato. So mulang puson man sab daghang mga kagawad kining ato ang mga PWODs or kining person who use drugs sa kaniadtong kining successful na human sa ilahang human sa ilahang CBDRP, and karon malampuson na sab sa ilahang backtrack sa ilahang kinabuhi, no? So yes, in fact, what we have to improve really kay di mo gid pwede dito na lang siguro kanang mga hardly affected, up to moderately affected dito sa treatment and rehab centers. Yes. But for the rest, ang community-based rehab can already be done. Yes. What we have to do only is probably to upgrade the capability of our CBDR. Yes. So, saon na siya. What are still needed to upgrade the capabilities? So aside from the budget will just be follow. Dali lang siya. Mapangitaan yung pamaagi. I-identify sa asa man ang mga gaps atong CBDR up to the aftercare. Kaya mo man after the rehab, where will the responders go? So the aftercare is also very important yung kayo, no? To guide them og asa sa paingon. Like kining sa atong ginabuhat diri sa city, adto na tay mga skills training, adto na tay education subsidy or kining sa ato ang uban pang mga kayuhan, no, aftercare nga adto na gid sila maayon kay kung ingon ani after they graduated with our CBDRP, posible dakong posibilidad ug wala gyapon sila mahimo dira sa mobalik ra gyapon na siya. So at least nas like kalingawan na sila mapaingnan. There should be a way. And kini mo a prayer lagi nga unta kana pong aftercare will not spoil the responders. Yes. Kaya uban man mas may pa magdroga na nanta. Yes, naman day kuan. Lagi na. Bita, no. Ito timpla-timpla. Yes, win-win situation kibali, no. And we're very thankful usab kagawad, no, sa ato ang kining mga badak nga very functional ang ato ang mga badak dinhi sa atong dakbayan sa pagsupport usab sa inyo sa City Anti-Drug Abuse Council nga sila gid pod mismo dinha sila ang mga kabarangay mihimo usab og mga inisyatiba aron sa pagsuporta sa atong City Anti-Drug Abuse Council, no. So kini pag tinabangay gini siya because it's kining community gid sang kining kuan ba kapag
sulba, di gid siya matabang og isa-isa lang kagawad, no? So kinahanglan kitang tanan sa komunidad magtinabang ay aron sa pagsulbad niini kay kaugmaon atong gihisgutan sa mga kabataan. Ginalang ko na limtan nga pasalang yes, si Director Jane Jud ba kay Jane, Director Jane. Mo ni among bastonera in Yes, ay sila grabe. Siya tig follow up sa mga barangays nga dili mag-react appropriately. Siya mo'y mag-suggest o sa angin na buhaton. Siya mo'y emphasize bitaw. O kanusta kinahanglan gyud ang will of government. Yes. Impose all the all doctrines that we are following here in our anti-illegal drugs. Yes, yes. So, pasalamat gid ko ni Director Jane po. So, daghang salamat no sa tuang DILG dinhi sa atong dakbayan to Director Jane Docalios for kining helping yun no sa ato ang mga endeavors sila binasa kining ato ang pagbatok sa illegal nga drugs, and we're seeing brighter kining kuan no future katungod usab sa mga maayo nga mga programa usab nato dinhi sa atong dakbayan. Naside from that kagawad usab pod sa isip kining chairman sa public order no sa committee dinha sa ato ang 20th City Council usab ni sa imong gilantaw nga ang kining stricto jud nga pagpatuman sa ato ang road safety ordinance dinhi sa atong dakbayan. Nganong imuha maning gi brought up dira sa konseho kagawad nga stricto ginato ni patuman? One of the reasons why disugid nato ning road safety code, road safety ordinance for children. This is an offshoot of our agreement, no? Of our understanding rather with our sisterhood relationship with the city of Zamboanga. Nga uniform lang atong pagpatuman sa road safety code for children. Children, yes. And kini ang very point of emphasis are supposed to be the structures that will assist no in providing road safety for children. Yes. Just like kay dinhi sa ato lagi no say disobedient kita bitaw sa provision sa atong traffic code nga kini nga pedestrian lanes. As simple as pedestrian. Kana unta. O nga motorista makita niya nga naay mga broken lines diha. Yes. Stop gina siya o nga hindi mo pitpiban pa sa atong motorista. If you do that in New Clark City or if you do that in Subic nga kanang sa Cebu. Yes. Ikan man ko dito. Takpon gid ka. Yes. That's a clear violation of the traffic code. Dinhi sa ato murag wa pa ni so that's the point of emphasis is the structural designs o ganang para sa mga bata in town. Kaya, yes. Just like if a pedestrian lane is not enough, there should be an elevated walkway. Muna siya, something like that. Kaya kita murag very primitive lagi, George, ang pamaagi ba? Kanang bisag escorted by parents. Yes. Kailangan escort pa sa mga barangay tanod. Grabe ka primitive. Unahin na kaita. I-modernize na ito gamay. And kininapod lagi my constant prayer of kining monitored by CCTV para ang mga infractions of to our law dali ra kay ma-monitor. These are some of ito nadugay pod gamay kay atong i-align pod sa atong traffic code sa Cagayan de Oro. This already codified, the codified ordinance of 1994. Kini nga traffic code digid lalim ang mga wisdom nga mga input niya sa atong mga former legislators sa Cagayan de Oro. And as you review its provision, wa gyud pangit. Yes. Guwapo. And that's why we do not want that the road safety code, the provisions of which will go contrary to the provisions of traffic code. Sa amulong gi-align, gi-marry, we saw to it that there will be no contradictions. And only then that gidusog gyud namo for approval atong road safety code for children. Yes, karon sa wala pa man tay IRR no. In the process pa man fully loaded po na to RTA loaded ko ang engineer of Clarita and staff
thank you to them kay grabe ka pasensyoso bisag makasab-an nato usahay. Makasabot na lang punta because of the numerous responsibilities on the brunt of their shoulders, no? And now ang atong pagabuhaton na lang we are being assisted, no, by an institution of the UNICEF. We're really very concerned about children. Can you imagine law? Imagine law, yes. They're now scheduling some seminars, some workshops, yes, if only to guide us in the implementation of the road safety code. That's right, no. And nindot sa nga doon na tayong mga development with that kagawad, no, kining sa ato ang road safety for children, of course ato ang paglantaw revisit og yun man aron mag-complement ang ato ang road safety for children sa ato ang traffic code dinhi sa atong dakbayan nga wala gid sila conflict, so at least ma-harmonize tanan ang ato ang mga balaod no na pagpatuman na dinhi sa ato ang dakbayan niya. Gani ma-incorporate po nato ni kagawad, no, sa ato ang mga kalambuan usab with sa ato ang mga programs and projects with regards to kining sa ato ang traffic or transport. Gani ang kining sa ato ang transport plan kagawad, no, it's ano na, yeah, it's final na and nanatay karon ang ato ang transport plan. Sige lang, it's not normal for a fast developing city just like Cagayan de Oro. All this should be considered as part of the plan in the future. Yes, yes. Kaya, siyempre, just like if you go to Metro Manila, BGC, tanan ni considered na puro na elevated lang mga walkways. Yes, and yes, interlinking walkways na para lang to avoid accidents. Yes, yes. So this part of their safety plans. So mugit siya ang mga growing cities just like New Clark City, madto ka dito. So kuno gid sila modernized na gid sila. And they have a good way of demonstrating will of government. Yes, yes, that's right. Dili sa ato di pa ta makaingon kay tungod kay atong mga infrastructures baya yes, mga yes, road. You need to consider it papod, no? Magdisod ganit tagbutang pa og kining mga traffic signs. Yes, yes. Wala na. Ano? As like kining road linking Bulwa towards San Simon, crossing along Kanituan Pagatpat. Asa man ka magbutaw og traffic sign diyan tao nga doubt pa man. So siguro we'll come to that. Yes, yes. And I know our planners in the city are doing that already. Yes, no. And mo na no nga sa hinay-hinay no nga lakaw usab dinhi sa atong dakbayan lan sa pagsulbad ilabi na kini atong problema usab sa trapiko. Yang aside from that kagawad no laki po sab mong aktibo nga misalmot sa gipahigayon usab nga seminar workshop ang gipangunahon usab sa atong City Planning and Development Office kabahin usab kini sa ato ang Comprehensive Land Use Plan, which is hilisgutanan usab no sa ato ang 20th City Council. So far kumusta to ang maong experience kagawad? Lagi. Sabi naman, no, I've been assigned for a while in the intelligence units in Central Command in Cebu. Yes, yes. Sa una, mo ba na walang problema kay Cebu grew up into a very a developed city. Yes, yes. Without considering siguro sa unang urban planning. Kini urban planning. Yes. So karon bisag late. Napangitaan yung pamaagi. Hinay-hinay sila nakakitag pamaagi. Asa gid angay ang residential, asa ang commercial, mixed use. Asang dapat i-reclaim, asang angay develop slowly. Yes. And the other parts of Cebu province, kini ang ilang pagka-zone is really appropriate already. Yes, if this is for agriculture, then be it an agricultural zone. If this is commercial, then be it a commercial zone. In Cagayan de Oro, it's good that we have series of seminars regarding land use plan. Kaya sa pagkakaroon, even if naanay among mga seminars, of course, for one who is also inclined to planning,
dili pa ta fully masatisfy. Yes. Ta atong CLUP. Napaboy gamay nga adjustment siguro. Kay nanguta naman ko sa I had a friend who came over. Israeli, na classmate na ako kanito sa infantry school. After several years, he thought of visiting me. Kung siya, excited siya sa itsura sa atong lugar. Sa ila ko no, kay puro disyerto. In Israel, it rains only 2 years. It rains only twice in a year. Yes. And that's enough for their domestic consumption. Kaya ang ilang irrigation water is coming from the Sea of Galilee. May ilang tipid kayo ang ilang puro styrofoils lang ilang. Dini sa ato kay kami kan. Pero isa lang yung gikahadlukan. Kini nga zoning. Kay basigo niya kunog kay sila mga big investors pinagko magid lang capital investor. Basigo niya maabtan og panahon nga kini na mo rise up na subdivision niya. Mag-engage sa agriculture and investment. That's the one. That's why the land use plan is very, very important. Yes. Ang gid siya nga pagatiknan na sab nga lagi kining motubag siya sa pangginahanglan na pod. Not that we're not just seeing for the next 3 years, we're seeing for the next kining couple of years, no, and decades of development. Yes. Dubai in 1997, kuan ba ako? Ako'y head sa secretariat sa GRP, the Government of the Republic of the Philippines, and MNLF agreement. I was there in Tripoli, where the agreement was signed. So 1996, during kamulo pa ang pag-craft sa first draft, second. And we had the chance to go to Dubai. 1996. Duha lang pa ang mga dagko nga building dito. And according to, I happen to have an Emirati classmate. And he said, we have a 50-year plan. Okay. So it started 1997. Now it is 2024. So 27 years, if you can see, grabe na ang development. Grabe naman ang development. Yes. So if Cagayan de Oro can embark on a medium-term or a long-term plan, that is good for the city. Kanang seryoso gid kitang implement. That's right. It's not impossible for Cagayan de Oro to really rise as a metro CDO. That's right. No. So ang CLUP importante niya. Kini I hope that in the next round of workshops, kini unta atong mga experts i-share nila ilang, they should be charitable enough to share their expertise, their wisdom. Kay feel lang na ako, no, I really regret to say, as one who has been there in the planning family in the armed forces, murag, dili pa total ang akong kuan bitaw. Murag napakoy mga gamay nga questions. Yes. I hope na pag-abot sa kanang output kanong among workshop, makita namo. And then look into the CLUP per se. Mura gina ako nga panghuna-huna aning atong CLUP, George. Yes. Napakoy mga points dito nga di pa bitaw makatubag sa akong mga personal questions. Yes. Hinaoton ta no nga kining with this no aduna pa tay for sure na amtay mga expert but mas daghan pa nga mga experts no nga makatabang sa tuwa with regards to planning and of course crafting our comprehensive land use plan because it's very important. It's gonna be our Bible of kining pag-uswa pag-progress no dinhi sa ato ang dakbayan. So it's very important nga nagigiya nagi-guidance with that na. And with this kagawad no I know nga murag ubay-ubay pag yun ang tatag-angay nga paghisgutan sa atong konsep murag buo ra kayong isa ka oras kagawad no? Lagi. Dinhi sa atong nga programa but sagdi lang kay for sure in the next few months mobalik pag yun si kagawad diri sa pag-update usab nato sa lain usab nga iyang gipanghingusgan
o ingon man mga programa usab sa dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So by this time kagawad pangayuan namo ang imuhang parting statement, imuhang mensahe sa ato mga katawhan dinhi sa atong dakbayan kagawad. Really sa atong dakbayan there's still a lot of things to do. If only to realize our dreams for Cagayan de Oro City. Yes. Pero anam-anam naman, of course, we have to acknowledge our limitations. Yes. And these limitations should not be threat. In fact, these should be opportunities because while we accept our limitations, it is there where we can benchmark on how to improve. Yes. So, kini kay, siyempre, di man taangay nga magkinapayas dayon. There are many, many points in our governance which really needs improvement. Yes. But it's only when we accept our limitations, na makahibalo kita o asa kita magsumikat. So, at this point, I would like to express my congratulations to all our partners in governance, all our partners in service to our people, for exerting their best efforts para lang ma-realize yun ang atong mga damgo for the future. And I really like also to congratulate our people for being resilient. So despite all what's happening, despite all the bad events that probably are happening around, they have proven to be a resilient Cagayanon. Yes. So it's only when we work together that we can realize our dreams. So, of course, the dream of our mayor, the dream of course, the whole bureaucracy is for CBO to rise. Yes. And in fact, I think with what we are doing now, with our staging point that we have established, it's not impossible that soon we'll have a metro Cagayan de Oro. So with this, again, I'd like to thank the CIO. Yes. I'd like to thank George. Man pirmi mo yung mag-manage sa akong participation din sa ang konseho karon. I also hope that the City Council will always be referred to as a partner in governance. Yes. Mugani nga ani atong programa ang konseho karon, so that we can the people will feel what our City Council is doing. Yes. For the best interest of our people. So this, again, thank you, George. Thank you sa staff sa atong CIO. Thank you again to our partners. And for our listeners, I know that there are some are texting me. And naman they live, ani? Yes, yes. Karon, I thought this will be played 3 days after. Naman day karon live. And some are texting me and they're suggesting event. So for all those who participated or monitoring this program, thank you very much, and good morning. Alright, dagan kayong salamat ay sa kabisi sab ni Kagawad. Dagan kayong salamat Kagawad sa imong paghataw higayon o kay gayunan nga makauban ka na o pag-usab din sa inyong konseho. Of course, balik-balik ra niya Kagawad. No? So, inaot nga daghan pug nakatunan og nakuha sa atong mga ilisgutanan karong buntaga mga kauban dinhi sa atong programa nga inyong konseho karon. Once again, atong nakauban ato ang maptikon kayong miyembro sa 20th City Council Kagawad Romeo Calizo og daghang salamat once again Kagawad sa kaygayunan, and mo kadto naglangkob sa ato ang inyong konseho karon nining atong nining simanaha sa ngalan lamang sa kinatibok ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o naman sa pagpangulo sa atong City Information Officer Sir Ian Fuentes. Kinin lamang si George Bacos, daghang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan.